Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il anbiya'i wal mursalin wa sahabati qarabati tabi'in tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin. ثم لا حضرة يا الله سلطان العولية شعب القادر رجلني شعب الحسن الشاذلي شعب السلام المشيش شيخ جنيد البغدادي شعب العباس المرسي شيخ أحمد بدوي شيخ أحمد رفاعي ثم لا حضرة لجميع الفقهاء المحدثين المفسرين ولجميع المصنفين ولجميع العلماء العاملين ولجميع الشهداء والصالحين ولجميع الملائكة المقربين الفاتحة لحضرة يا الله لجميع المجتهدين أئمة المجتهدين شمل حضرة الإمام أبو حنيفة شمل حضرة الإمام مالك بن أنس شمل حضرة الإمام الشافعي شمل حضرة الإمام أحمد بن حنبل شمل حضرة سفيان الثوري شمل حضرة الله الإمام بخاري والمسلم شمل حضرة الإمام الغزالي شمل حضرة الله شجر الدين الشيوطي شجر الدين المحلي شمل حضرة الله شيخ ابن حجر العسقلاني شيخ عبد الوهاب الشعراني ثم إلى حضرة الله الفقيه المقدم سيد محمد بن علي بعلاوي ووصوله وفوره ودراد رحمته ثم إلى حضرة الحبيب عبد الرحمن الشقاف حكيم الدمساني ثم إلى حضرة الحبيب عبد الله الحداد شاه برتب الحداد ثم إلى حضرة شاه أبو بكر بن سالم ثم إلى حضرة الحبيب علي بن محمد بن حسين الشاب مولى شمس البرار الفاتحة إلى حضرة الله لجميع الوالدين تسعة ثم إلى حضرة بشير سليمان مجوعكم زوج العابدين شنان جنتانا ثم إلى حضرة شريف عامين فجوع لمبو ثم إلى حضرة الله شيخنا محمد خليل بن عبد اللطيف البنكلاني وأصوله وفروعه وذريته وأحلبته رحمة الله عليهم أجمعين ثم إلى حضرة لجميع المؤسس جميع نهضة العلماء خصوصا إلى حضرة الشيخ حسين أشعري وكي وحفظ الله بشير شمشوري ثم إلى حضرتك أسعد شمس العارفين كمعروف كدنلو وكي رملي تميم عثمان ثم إلى حضرتك عبد الكريم ثم إلى حضرتي يا الله يا خليل نووي شدوغيري ثم إلى حضرتك عبد الحميد بن عبد الله بن عمر بشروان ثم إلى حضرتي يا الله يا عبد المجيب بن عباس وكي عباس بن خازم بن خازم بن خردين وكي يعقوب بن حمداني وكي عبد الرحيم بن حمداني ولجميع المشايخ بنجي والبودران الفاتحة حضرتي يا الله يا عبد الله شخال ثم إلى حضرتك فخر الله أشخال ثم إلى حضرتي يا الله جاي محشوم بن منصور ثم إلى حضرتك يا أنس الأيوبي ثم إلى حضرتي يا الله شيخنا أبا شمس الهدى مأسوم رحمة الله عليه رحمة الله عليه رحمة الله عليه وأصولهم وفروعهم وذريتهم وأحلبتهم رحمة الله عليهم أجمعين لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الفاتحة حضرة لجميع الآبائنا وأمهاتنا وجدتنا وأجدتنا وما شئنا واستدنا ولجميع القبور وأهل قبورنا يا الله غفر الله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله نويت التعلم والتعليم لرضا الله تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرمة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال مفسر رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم lan perangono atau matenono sapa sira kabeh ing kufar Quraisy hatta la takuna sehingga ora tinemu tujadu tegesi den temu napa fitnatun fitnah syirkun tegesi kesirikan sampai tidak lagi ditemukan kesyirikan kemusyrikan wa yakuna lan ono apa ad-dinu agama al ibadatu tegese ibadah iku lillahi maring Gusti Allah iku lillahi maring Gusti Allah wahdahu halis wijine Gusti Allah la yu'badu ang ora den sembah sapa siwahu sakliyane Gusti Allah fa inin tahau moko lamun padha mareni atau leren sapa kufar Quraisy mari atau berhenti dari apa anis syirki saking kesyirikan sing sadurunge ngapuntene nyembah berhala sing sadurunge nyembah siwallah nyembah kepada selain Allah fala ta'tadu moko ojo ngelewati wates sapa sira kabeh alaihim ing atase kufar Quraisy sing ing tahau niku wau Telah nuduhaken ala hadza ing atase ikilah keterangan apa fala udwanah dalla nuduhaken ala hadza ing atase ikilah keterangan apa fala udwanah maka ora ana permusuhan iku maujud ing tidak tegese permusuhan atau kelewati batas iku maujud bikotli kalawan mateni au ghairihi utawa sakliyane qatl illa angin ala dhalimina ing atase pira-pira wong kang dolim wa manan utawi sapane wong iku intaha
wis nglewati wates melebihi batas sapa man falaisa moko ora ana sapa man iku bidzalimin wong kang dolim fala udwana moko ora ana permusuhan iku maujud alaihi ing atase man asy-syahrul haram asy-syahru utawi wulan al-haramu kang mulya al-muharramu tegese den mulyaaken iku muqabalun dan bandingi bisyahri kalawan bulan al-harami kang mulya fakama moko kaya oleh fakama qatalukum moko kaya oleh merangi sapa kufar Quraisy kum ing sira kabeh fihi ing dalem syahrul haram faktulu moko merangono sapa sira kabeh hum ing kufar Quraisy bimislihi ing dalem sepadane syahrul haram iku raddun nulak listi'dhamin lil muslimin listi'dhamil muslimina nolak oleh nganggep agung mulia sapa pira-pira wong Islam menganggap mulia menganggap agung dzalika ing mengkono-mengkono syahrul haram wal hurumatu lan utawi kemuliaan pira-pira kemuliaan wal hurumatu lan utawi pira-pira kemuliaan iku jam'u hurumatin iku jama'il lafat hurumat iku ma barang yajibu kang wajib apa ikhramuhu mulyaaken ma kisasun iku kisos ayuk tasyu tegese dan bales apa bimisliha kelawan sepadane hurumat idan tuhikat nalikane din langgar apa hurumat paman moko utawi sapane wong iku itada nglewati wates sapa man alaikum ing atase sira kabeh bil qitali melewati batas dengan cara bil qitali kelawan bunuh atau peperangan fil harami ing dalam tanah haram awil ikhrami utawa ing dalam keadaan ikhram awil syahril harami utawa ing dalam waktu bulan sing dimulyaaken oleh Allah fa'tadu moko nglewati wates sapa sira alaihi ing atase man bimislima kelawan sepadane barang itada kang nglewati wates sapa man alaikum ing atase sira kabeh sumia den arani apa muqabalatuhu bandingane iktada iktidaan ing nglewati wates lisibhiha krana padane Allah muqabalah lisibhiha kronos padane muqabalatuh bil muqabali kalawan perkara kang den bandingi apa bihi kalawan al fi syurati ing dalam gambarane alhamdulillah wattaqulan padha wedi sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah padha wedi fil intisari ing dalam nulungi awak wa tarkil iktida ilan ninggal peperangan atau nglewati batas wa'lamu lan padha weruh sapa sira kabeh annallaha ing setuhune Gusti Allah iku ala iku ma'al muttaqina sertane pira-pira wong kang takwa bil auni kelawan nulung
wan nasri lan tegesi nulung. Wa anfiqu lan padha infaqo sapa sira kabeh. Wa anfiqu lan padha infaqo sapa sira kabeh fisabilillah ing dalam danane Allah. Ai taatihi tegese taat maring Gusti Allah. Al jihadi rupane jihad wa ghairihi lan sakliyane jihad. Wala tulku lan ojo nemuaken atau meniboaken atau nemuaken sapa sira kabeh bi aidikum kelawan pira-pira tangane sira kabeh. Ai tegese anfusakum ing awake sira kabeh. Wal ba'u lan utawi lafat ba'i lafat aidikum nih bi aidikum wal ba'u lan utawi lafat huruf ba'i iku zaidatun tambahan ila tahlukati maring kerusakan ai halaki bil imsaki tegese kehancuran bil imsaki kelawan nahan anin nafaqati saking nafaqah fil jihati ing dalam jihad fi au tarkihi utawa ninggal jihad li'annahu krana sak temene kelakuan jihad atau meninggal tidak bernafkah tidak menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kenapa itu kok juga dilarang? Li'annahu krana sak temene kelakuan gi imsak anin nafaqati fil jihad nikah atau au tarkihi iku yukawi nguataken apa kelakuan al udwa ing musuh al adwa ing musuh alaikum ing atase sira kabeh. Wa ahsinu lan padha bagusakena sapa sira kabeh bagusakena bin nafaqati kalawan nafaqah wa ghairiha lan sakliyane nafaqah. Innallaha satuhune Gusti Allah iku yuhibbu demen sinten Gusti Allah cinta Allah sangat cinta kepada siapa? Al muhsinina ing pira-pira wong kang bagusaken. Ay yusibuhum tegese ganjar memberi pahala memberi ganjaran sinten Allah hum ing muhsinin. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin hadirat jemaah pengajian tafsir Masjid Al-Falah Gembong rahimakumullah. Alhamdulillah atas iradah maunah taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita sekalian masih diberi kesehatan, masih diberi kemampuan untuk melangkahkan kaki bersama-sama mengikuti kajian tafsir Jalalain yang setiap bulan diadakan di masjid yang kita cintai ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah barusan kita sama-sama menyimak kajian tafsir Jalalain pada surat Al-Baqarah ayat 193 sampai 195. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahu fala udwana illa 'alal zalimin. Asy-syahrul haramu bisyyahril haram wal hurumatu qisas
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Sadaqallahul Azim. Hadirin hadirat rahimakumullah. Munasyabah, kaitan ayat yang barusan kita dengarkan, yakni surah Al-Baqarah ayat 193 sampai 195. Munasyabah ayat ini dengan ayat yang sebelumnya, yakni Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali. Jadi di ayat yang sebelumnya masih ingat nggih? Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya lawan, meskipun orang kafir Quraisy mendolimi, melawan orang Islam, meskipun di tanah haram dalam keadaan ihram pun, di bulan yang dimuliakan oleh Allah disuruh lawan nggih. Nah, di ayat ini Allah kembali menegaskan untuk memerangi kafir Quraisy Mekah, untuk memerangi kafir Quraisy Mekah hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada lagi kemusyrikan. Fitnah di sini aisyirkun, tegesi kemusyrikan. Jadi yang awalnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisahnya dulu di awal, coba kita ingat kembali, mau melaksanakan umroh dicegah oleh kafir Quraisy. Enggak boleh, jangan. Dijanjikan tahun depan saja Muhammad akan aku kosongkan kota Mekah selama 3 hari. Dan sekali toh. Akhirnya muncullah perjanjian Hudaibiyah. Walhasil pada saat itu, kota Mekah terlebih di dalam Ka'bah itu banyak sekali berhala. Jadi kemusyrikan di tanah haram Mekah pada saat itu sangat merajalela. Jadi di ayat ini jelas Allah memerintahkan waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Sampai tidak ditemukan lagi atau tidak dijumpai lagi kemusyrikan di kota Mekah. Lalu selanjutnya para sahabat ini masih apa? Tak cember tak medur lagi. Masih mang-mang, masih menganggap bahwasanya Syahrul Haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tidak pantas diisi dengan peperangan. Cik mang-mang pada remak. Tos pundi kula niki badhe perang badhe mate-matean, membunuh di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ini masih mang-mang. Saking tawaddu. Nggih. Saking tawaddunya, saking kehati-hatiannya, saking bersih hatinya, pikirannya, emosinya bisa kita redam. Maksudnya sahabat ini masih bisa meredam emosi, nafsunya dan seterusnya. Maaf kalau kita orang ini insya Allah seringkali mengabaikan. Naudzubillah, di tempat ataupun kondisi ataupun lingkungan
yang tidak pantas untuk emosi, kadang kita tersulut. Ini sahabat jelas-jelas dibully, jelas-jelas diintimidasi. Ibaratnya, wah gak tepak iki lek bales saiki. Lah apa? Karena bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ki yang ki todus. Masih malu, masih ragu, masih mangmang. Nah, makanya ayat ini mempertegas lagi Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan ayat Asy-Syahrul Haram bisyahril haram. Balas. Dia melecehkan, dia mengganggu kafir Quraisy di bulan yang mulia, di bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kata Allah, bisyahril haram, balas di bulan itu juga, di bulan yang dimuliakan Allah itu juga. Dan memang benar hadirin. Jadi kisahnya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya melakukan umroh yang sudah dijanjikan oleh kafir Quraisy, tahun depan kembali. Nanti di kota Mekah akan saya bebaskan 3 hari hanya untuk jenengan. Nah, ternyata setelah melakukan proses itu, Nabi beserta rombongannya dibully kan, epotodus, sehingga pulang ke kota Madinah menyusun kekuatan, menyusun kekuatan, dan kembali lagi terjadilah Fathul Makkah tanpa adanya peperangan. Melihat pasukan Nabi waktu itu sangat banyak, sehingga orang kafir Quraisy Mekah tidak ada yang berani melawan. Nah, maka dari ini ayat ini Asy-Syahrul Haram bisyahril haram menjadi ayat atau dalil untuk para sahabat melakukan pembalasan yang berujung terjadinya Fathul Makkah. Jadi terus mantap, tak mang-mang boleh. Yang awalnya istiqdam karena mengagungkan, di dalam Asbabun Nuzul saya pernah baca itu, ini insya Allah terjadi Fathul Makkah ini di bulan Dzulqa'dah, sebelum bulan Haji. Syahrul Haram ini maaf ada 4 nggih Pak nggih. Napa? Setunggal Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah, terus bulan Muharram, terus yang keempat napa? Bulan Rajab. Alhamdulillah panjenengan kula sedanten niki sak mangkin alhamdulillah kelebet bulan Dzulhijjah punan nggih, tanggal 1 Dzulhijjah. Naam. Alhamdulillah. Dan setelah proses atau kisah atau peristiwa Fathul Makkah sesuai dengan ayat-ayat yang sebelumnya, alhamdulillah sampai sekarang di kota Mekah tidak lagi kita temukan yang namanya kemusyrik. Tak ada, Pak. Panjenengan kalau pernah ke Saudi Arabia dari Jeddah untuk memasuki kota Mekah itu ada check-innya, Pak. Ada tempat pemeriksaan. Jadi ada tulisan ghairul muslim, belok, muslim terus, nggak boleh memang, nggak boleh. Jadi betul-betul terjaga sampai sekarang. Di kota Mekah ini tidak ada kemusyrikan. Adapun orang mungkin non muslim ke sana
dalam rangka nopo? Mungkin dia tim ahli, rancang bangunan dan seterusnya. Tapi walhasil sudah tidak ada prosesi penyembahan. Minimal maaf mungkin ada gereja, ada apa? Wahara atau apa. Di kota Mekah sudah tidak ada sampai sekarang. Mungkin kalau ada orang non muslim, wah itu saya pernah kapan lihat video atau foto di Mekah ada bule-bule atau ini jelas bukan non muslim. Lihat dulu agendanya apa. Mungkin mau bikin jalan, jembatan atau terowongan. Walhasil sudah tidak ada kemusyrikan, pertanyaan kan ngoten nggih. Kalau dulu berhala di sekitar Ka'bah dan seterusnya. Sekarang sudah enggak ada. Bersih. Hadirin hadirat rahimakumullah. Lalu di ayat selanjutnya, mengingat sebuah peperangan itu membutuhkan biaya, membutuhkan dana, maka Allah Subhanahu wa taala dawuh memerintahkan wa anfiqu fi sabilillah. Para sahabat waktu itu diperintahkan untuk menginfakkan sebagian hartanya di dalam ta'atihil jihad. Napa infak niki Pak? Infak fi lughah di dalam bahasanya itu adalah mengeluarkan harta benda. Setelah dikeluarkan baru masuk kategori nopo. Mulane wonten bahasa infak fi sabilillah. Contoh infak fi sabilillah yang wajib seperti napa? Zakat. Nggih. Zakat kan mengeluarkan beras atau zakat mal. Napa malih? Nafkah. Sebagai para bapak-bapak, kepala keluarga, wajib hukumnya menafkahi keluarganya, nggih, mengeluarkan hartanya untuk menafkahi keluarganya. Lalu ada infak yang fisabilillah tapi hukumnya sunnah. Napa contohe? Kados sedekah, nggih. Sedaqatin jariyatin. Napa malih? Wakaf. Nggih. Ada orang, saya sering infak kiai, sering mengeluarkan harta kalau begitu. Kalau begitu saya kategori infak. Sampai infaknya kemana? Ke tukang tombok. Nggih. Nah, saya infak tiap hari kiai kemana? Ini ngeluarkan harta saya beli nomor. Nah, kita harap infak iya pada, tapi pun fisabilillah. Pada infak mau keluar naik ke panggung nyawer, dengan bangga gengsinya. Allah, infak sama juga infak bahasanya, mengeluarkan harta tapi gak fisabilillah. Mengeluarkan harta kalau begitu saya kiai setiap minggu di mana? Tempat judi. Pada mengeluar harta. Nah, tapi jalan saya neka. Bune jalan saya ridain sareng Allah Subhanahu wa taala. Shadaqatin jariyatin. Infak ke masjid, masuk ke kotak amal. Ada lembaga pendidikan, TPQ, madrasah, pesantren. Kita keluarkan sedikit harta kita, sumbang. Ini ke infak seiridoin jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu selanjutnya di sini yang juga sangat penting, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Allah Subhanahu wa taala betul-betul melarang, menghimbau kepada kita umat Islam untuk jangan
berpangku tangan atau nopo tidak peduli tenopo terhadap perjuangan Islam. Ini yang bahaya. Sudah berpangku tangan tidak peduli, terkadang membuli lagi. Wonten sing ngoten nggih. Lek gak cocok, kalau nggak mau ya wis menengo. Itu saja Allah sudah nggak senang sama sampean. Ono pengajian, ono acara-acara sing siar li'ilali kalimatillah, wis gak nyumbang, wis gak melo, wis gak cawi-cawi. Adanya bulu yo apa iku kanca-kanca takmir yo apa iku masjid ngwal sampean nyumbang Pak enten. Neng-neng Pak. Nika Allah tak kesokan do orang-orang sedek nika. Tak peduli. Agama nika tak peduli do orang masjid rela makmur enja. Amalana alhamdulillah atas izin Allah nika mari kita syukuri. Ini kan bentuk kepedulian jenengan semua nggih. Kula yakin jenengan sanes tiang nganggur, betul? Mungkin seharian capek di pekerjaan, habis maghrib mestinya dengan keluarga. Sampean lawan, sampean sempatkan untuk bisa hadir di majelis yang penuh berkah ini. Ini kan bentuk kepedulian sampean. Kalau sampean cuek, acuh nggak acuh, babah ngaji gak ngaji sak karepe. Nek Allah tak kesokan dek orang-orang sedek nih. Tandi rasa iba, tandi rasa peduli, dek remah gemer. Minimal kampung gitu. Ngarabu dan mon mate terus aku bertipi. Naam. Alhamdulillah. Allah. Ayo, jangan berkecil hati. Kita mampu apa? Yang penting kita harus tampakkan kalau kita itu betul-betul peduli, tak berpangku tangan. Coba gigi kita kaji, kita ingat bagaimana Allah lewat kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mudah, Pak, menyebaraki agama Islam. Kanjeng Nabi saya pukul, saya fitnah, yang diancam mau dibunuh. Dari kisah-kisah yang seperti itu sampai diembargo, sampai hijrah. Terus kalau ada tetangga kita, ada di kampung, di desa kita, ada acara-acara keagamaan, yang mana acara itu mensyiarkan agama Islam, terus kita nggak peduli, sudah nggak nyumbang, wis nggak dente nata korse deh, nah dengan napa dan genten pakaian badana sarasen, ya apa acara nih kok ngono ngene ya Allah. Naam. Mari alhamdulillah kita sering tambah rasa keyakinan. Bismillah. Semoga langkah panjenengan ini hadir di majelis ini estu dicatat sebagai amal sing diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Estu kula tak bisa kiai mon nyompong apa dineken kenapa kula saya kelakon cukup saya teer. Ing kita re beda acara napa masjid, musala, kampung, hadirin mungkin sempat. Ini bentuk kepedulian kita. Ini bentuk prihatinan kita. Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di kajian ini pada ayat 195 Allah Subhanahu wa taala adabu wa ahsinu innallahu yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian semua dengan cara nafkah. Di sini oleh mufassir dimaknai bin nafaqah wa ghairiha. Berbuat baik dengan cara mengeluarkan hartanya fi sabilillah.
Karena ada sebuah hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap agama Islam. Dan Allah mengatakan agama ini hanya bisa dijaga, dirawat dengan dua hal. Asy-syakhi, dengan orang loman, wa khuluqul adab. Agama Islam nika tabuna Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi rabat dengan cara dua. Pertama, orang seloman, orang selambe, para dermawan yang mau mengeluarkan sebagian hartanya di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, dirawat dijaga agama ini dengan bagusnya akhlak, budi pekerti. Jadi Islam ini tidak diisi oleh orang-orang cerdas-cerdas lem alim tapi cerai, tapi pelit. Diisi orang yang pintar-pintar tapi nggak berakhlak, tapi nggak beradab. Tidak. Allah. Maka berbuatlah baik dengan berinfak atau dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Estu semoga keberkahan majlis ini, kita yang hadir semua ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan segala kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba, dan semoga senantiasa kita diberi kekuatan untuk bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita doakan semoga saudara-saudara kita yang tahun ini alhamdulillah ditakdirkan untuk bisa melaksanakan ibadah haji di kota Mekah, estu diberi kemudahan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan pulang membawa predikat haji mabrur. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا من عبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا الله وزدنا علما نافعا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعن الحمد لله رب العالمين. بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف منكم والله الموفق إلى أقوم الطريق. ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله